nin keso e journaliste la alla yi chen fa jonna kana nyininga silvike tay manganga foere il faut fitra ninde ka hamina ko ninde malenu ka hamina ko chama nyen interpeller so made na radio la ko ni no to kam mo ngo so farde su ambo souteni anyuka défenseur anyuka okay mesraka sinespe mone bo dew ani bandaw naka jama ani gouvernement transition ne bo souteni fonka nanyana anyana mebolo antala de la katinya ne o souteni muna uye mone de bonela kaibeka ka fanga jugo be ka banka o kele ne ko ngombo souteni ni fendo fo mo ma famo ngwa ka to sura subolo ina fa tete 14 mwange ina fo musa e kuleta ke tuko minanga na 23 ans mais yoro ni kuleta kara ibato sura subolo ka organiser ka election ke kadi et président démocratiquement élu ngwante biala sima bontegeo ho ha ho mimbe bi ani nyogon porti mimbe M5 mo ani shaka uji muni nyogonje be ba kalama no tabali ni ngonye sora zo ka wakai nyuka wakai de nyumanka me ni fen wole kera nyuka nga jeregi ne afunya na ngombe fara malionka kususu nte wulo ka me munye farabuye malien be ba kalama mo ba farabugo me yala ba kalama sora sube munawa so su ka keleke chuko ani civil ka keleke chuko keleke unuka de boru be nyogona unuka affaire be nyogona nere boru febi nyu ara procès nu kumana me yemu fonye ntew fo mo signana fo na bora keneka tumamina et moi je crois que c'est une situation qui est difficile jia be lamini shirate fulana fana doko ko muna te bombardement ke akabu haklima o ka fara bugo ngaw nyininga olu yere kumana ka fo oni munu be nyogona jade su olu yere balima milasile mbakono anu sigi nyogo ube nyogondo ube nyogon dugudo ube nyogon fawdo na kera ni nchola ni shirate ni kibeta bombardement ke ni mi janto inyumanto la ibe ke juma kelay je crois que c'est une stratégie militaire n'était ndado ala mais an kanu jelegi an kana presolo ambado nya ganendo mais an adwa udo antisiga marafata sino bebe jibal sirado farabu sira bebado mais benika parado ni mo min tay munye an atubolo secret chamambe la alla mbe ala devi donna tawla an akibara do mansoro ambali mawdo u seginendo u torlendo mais farabu de takirabi mon frère mo ba fe ko yanga mun kira norola mun kira banjagara mun kira bangashi mun kira koro mun kira moti dugu kunturu uluma safolo ngo dugu kunturu jenna 160 morts dongo do mo be sa antala delika fo katara mais angata dondoni moi je crois que honnêtement même mu fo malew nyena transition mo ama chefula ngu jelegi umata rojana munyi nufe fe nani wala duru saba nani kera tora kleye afora président démocrate président civil oye banda yo sigira afora premier civil oye motarwani afora gouvernement civil transition 25 membres o sigira atora munyesa sente mumbe assemblée remplacer conseil national transition o makefulo ne koni bolo nebe doaou de ke sorasuye ala ka monnaie duma ala kato o ka sey choso mais no asera yoro doma ku desera o ma se ka fembala amba foke ambe doaou ke munu tanyana ala ku dairo smaya turu sera farabugo ma ben siri mais dongo do mo be samalawo dongo do mo be sabanyangarawo mo be sa fulo bolo mo be sa dogono bolo dugo kunduru de balsera ni tra nyamana dangana ani falaje jombe refisho utia ambe doaou ke ala ka farabugo ko ala ka jere ko nyumanduma et moi je crois que je suis leur avocat je suis leur défenseur et je suis leur porte-parole ntendo gola nyafo ka damunka mbasido ala kato o ka farabugo nka o sauver akana ke balawiye akana ke tinyade wala mbere posu minima ni horonye femi bidala s'engage que moi maintenant c'est rero doma ni kanga kuma mechi kamufo sur la sunyana kata banda ulaw kata bla jawlaw ani sadio ani moribo kone ulube fangala bi e ani mogore motarwan ni chimi be mulanva funyana me unuka klebe nyona sur la sekledo nete bonuka secret ubaka
farabugunkaw bo se ka témoignage di mun baga ka ke terrain ga ubaka ye mal libéré mais obé et je crois que munye baloko fanaye u ka farabugunkaw jininga balo baga ka duma avion fait har so madaina avion boray kata balo jigi kata fura jigi donc mun ka gele ala ku nyuma bala u ka libéré ulu yɛrɛ mun fɔ u ka se ka taa sɛnɛ k'u ka maliforo la u ye gitari hakɛ min fɔ o bɛ mali balo an ka duwawu kɛ ala ko ni balawu nana k'an ka kunbɛn ni duwawu ye ni nin kɛra dɔ ka ɲagali bɔ ye k'a fɔ sɔrɔdasiw dɛsɛra ni transition dɛsɛra olu ma dɛsɛ dɛ maliyɛnw de dɛsɛra n'u dafara fana olu ma dafa maliyɛnw de dafara wala ni question wɛrɛ min fɛ an ka ala deli an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minna an ka duwawu kɛ ala ka nin transition ɲa hɛrɛ ni baden kɔnɔ wala n bɛ se ka min f'i ye o y'o de. an y'a ye conseil national de transition i n'a fɔ i yɛrɛ da sera a ma cogo min na n'o ye CNT n'o ye maa 121 yali i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ye yali e hakilina la a bɛ fɛ a ka kɛ cogo di. ne t'a dɔn a ka gɛlɛn n'a fɔra ko OTT ko maa 121 k'u k'o nɔmɛ n'i y'a ta parti kunda yɛrɛ n balimakɛ 217 parti 216 la religion t'a la. Bamakɔ tigiw t'a la artistes t'a la jeunes t'a la musow t'a la a ma nɔgɔn a don nomination don u bɛ tɔmɔtɔmɔli de kɛ ka bɛn k'a la mɔgɔ si kana filtré an bɛɛ ka don da kelen fɛ i n'a fɔ u ye mun kɛ gouvernement sigili la je crois que assemblée conseil national de transition o de ka gɛlɛn parce que le supposement transition supposement don n'i ma nɛgɛ k'a la ni cɛncɛn ma bɔ ni bɛlɛ b'a bɔ ani ciment bâtiment bɛ firi. Moi, je crois que je vais vous ne ka proposition ɲɛmuɲɛ la n'u ko k'u bɛ parti bɛɛ ta an tɛ bɛn a la u ka critère dɔ ɲini i n'a fɔ Faransi b'a kɛ cogo min na n'i ka mɔgɔ tɛ assemblée la i bɛ éliminer ni mairie t'i bolo i bɛ éliminer ni conseil tɛ parti min bolo i bɛ éliminer i bɛ ko nɔgɔya filanan fana n'i bɛna mɔgɔ min ta u kana tugu parti politique kɔ dɛ u k'a lajɛ a tigi ye jɔn ye n'a fɔra ko ka Gassama ta Gassama ye mun kɛ il est capable de faire quoi an k'a k'o ye sinon n'a kɛra ten dɔ bɛ taa dingɛ sen dɔ b'a datugu an b'a ladeli ne ka proposition ye mun ye fana maa 121 n balimakɛ u bɛ taa Mali de présenter Mali bɛ présenter cogo ne sɔrɔ assemblée nationale il y a 49 cercle bi 49 n'i ye Bamakɔ commune 6 fara kan a bɛ kɛ joli ye 55 55 n'i y'o bɔ a la a tɔ bɛ to mun ye mais diyagoya don ne ka proposition ye mun ye u ka représentant ta u ka maa kelen kelen ta cercle bɛɛ la. Commune ka maa kelen kelen da parce que olu de cidenw ye olu de bɛ taa ni cikan ye olu de bɛ taa kumakan fɔ ka yɔrɔw defa yanni transition ka dafa je crois que n tɛ bolo ɲa ils sont très intelligents u bɛ fɛn kalama nalolen to fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ hakili la k'u tɛ fɛn kalama u tɛ kuma sɔrɔdasiw dɔn i n'a fɔ Sumayila ko la n b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn fɛn fɛn ye Sumayila ɲɛfɔmɔgɔ ye bravo Bandaw bravo Mukutari Wane bravo Asimi Koyita bravo CNSP u ma kuma Sumayila nana an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn u sara t'an bolo bon u bɛ mun na fana conseil national de transition na la ala yanni semaine ka cɛ an b'a ɲini u fɛ u ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka sigi jamana ka débloquer an ka démarrer ni transition ma sigi o de assemblée ye foyi tɛ yen n bɛ se ka mun f'i ye o la je crois que u n'a bɛ ɲɔgɔn na la ala u bɛ fɛn kalama u bɛ bɔ ni kuma dɔ ye n bɛ mun fɔ o la dɔrɔn n'u ye fɛn kɛ nomination u y'a sara ne la o u ma sara ne la o ne tɛ filtré n b'u accompagner pour que an ka bɔ dingɛ kɔnɔ n ye mun fɔ parti politique ɲɛna bɛɛ ka t'i kundigi i ka jɛbɛ da i ka kili da i k'i wusu an ka taa élection na c'est ça la vérité an ka to sɔrɔdasiw ka baara kɛ mais n'an y'a kɛ ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ n'an ma don gouvernement kɔnɔ an bɛ taa a ka tiɲɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ bɔ bolo an bɛ mun kɛ dingɛ kɔnɔ tuguni c'est tous les Maliens qui va suivre l'intérieur comme l'extérieur ala ka ɲa ka ɲa ala ka ɲa o bolo an ka duwawu b'o kɔ. Et moi, ils sont de mon soutien sans faille pour gagner. Ok, au famille, on a Gassama, premier ministre, président de la transition, et puis vice-président, en tout malien ou tout chistarado, ou ma déclaration. Il y a qui n'a pas malien ou qui est le sur la défense. On verra macho ma flow. Tu sais que Mounié comme Charakoi, et bah le John Batila, il n'a pas ni bail obligé. Allez, dernier obligé, faut l'anga gaboudala. John Menatila mina ou nyoroje. Ni musokɔrɔba min bɛ wali ma muso assemblée de kan ka nin bɛ définir o ni assemblée ni conseil national de transition o de bɛ assemblée remplacer n'o ma sigi foyi tɛ se ka définir o hali ka taa politique générale kɛ
katika bien déclaré ba déclaration c'est le conseil national de transition il n'a faut ni be kali ibe kali jonno c'est le cour suprême asimi makali endewa bandaw makali endewa bo katika bien déclaré har nu makefna ni conseil national be ambu jagwa ko wole bo jenenga o kanake jukura ka ngata dondoni asimata ka dange u sigilen sisa kudeta yere dogo ko kununya kalo hulanae donc amabaw e jamana sigilen be pied de mawdo leka ina fo toloma fulakera toloma sabado toloma sabana nyemunye munga grinate gakoro na bebi o yesinte conseil national de transition angato ne be sega message mon fuye o katria jona o kaboni kuma doye anga démarrer bani no démarrer la tomina o lube sega premier siri wole o lube sega président nyere nyininga o lu de jamana donga dabule kuma dayo nanye mume bolon kono ani selekulu la ni commune la ambetu wole ka funyana tant que noté faut été ok aya yere kumbe M5 pre konna la yali M5 konna avec tout le temps on est sama ko be ka tia femi simasi ale M5 la yere ko yere bogara fana M5 jeunesse fait yali même sur ka fo malewi tilala kuma de be e aya burawa akoni ga dologa nya frato e doko ka fara doka bugara mais ni hadama den ko de do mo be buli fa suka ko lage du munu sarado ale bugara da masawo sogeli mata kasola ale isaka uduma do nyegen gonwa limamu jarama do nyegen gonwa o shite munta kata limamina polombe romina o de vraiment ngado dakleve ala kana to ne mo fo M5 nyana bravo M5 respect anga ngo dokore uni faso de nyumanya uni to nyuma soro e ils sont gagné les paris mais au luko ko nana maliko de la kuma na place kola o mana na mikola mais na fora ko gouvernement sigira transition na sarlula unu bunya kaka na ma bunya fana na kana ke sababu ye o ka ke mali chikunye akana ke sababu ye akake kololoe utungo kube bo katama ne nga chika funyana ko iteri na tega tinya fiye iki jugusara akati yave ne yerde maye ni M5 maye M5 bogo naw janfarao ni fe masarao lao akera la nyana anga njija anga sura sudanda anga transition soutenu 18 mois do anga préparer anga boni ngono munye uni ese kamujiwe jumuye jokora ke horonyate dambete il était clair hein ale ko nabe fenfenge Mahmoud ko de yake abe kuma Mahmoud ko togola fulana nyaka kuma me ako kul sika ta gouvernement contrôle transition contrôle parce que luka jeunesse nyamoko Saliha Mami Saliha Touré kaba kono il était clair o dato ne ko ngante biala o dato ko kona ni lycée ou premier sita ou UPS ou trani matani nani c'est pas normal la alla sente min bena sigifana concernant sur les transition o bono ko kota duma ambani no fe beki dusumina vraiment ne ka proposition ni menya maléon gangare mada là-bas futuri sera mbani ni malien fait l'intérieur comme l'extérieur ambe ka transition soutenu anga boni ndinga kono nanyana nyanambe nakinambe koni mori mingo tunabe wolishini abe fama klinika wala hanika kungolo baba kono no boray message mi membolo kanyashi M5 respect mogoma ukashabali ukana lamaloya ukana nkumasuru ukato alama uye munka karala nyana ulu fana ye monebo mali unao uko ibeka tara susi bato ibeka bina yelana ani ibeka no fe mogo allonge anga mana ko dabila anga ntege di nyogoma vraiment ngata anga bo transition kono no bora yembe mu fo banda una ka jama ni motarwani ani M5 respect ne bu soutenu je suis leur défenseur je suis leur porte-parole mais notre ni est préwirana changement malikura moko ko changement on a besoin de changement nous ma changement que ne be se go juger ko critiquer tumaduma balema ke mbesika damina 3 mois pour ka pas même moitié 18 mois moitié duré 9 mois dia nous y 9 mois soro ni changement make vraiment mbesika wuli me framoka mumba foka fokata ça je te dis hein oui bien sûr nous masika nobo ni ki bese ni tese beta anjugu te beka yo ibeka desrade solution tableau dongo dabe nuni oda to moko ibeka kata nous lu fanana kata jusqu'à 6 mois 9 mois ni tamamene 6 mois bon on va demander leur départ ka fo desra ni akila la teso ngane me so rasununa hakili nyuma mimbula malika numbula ante 6 mois ma ante 9 mois ma il va nous montrer les preuves et à la barkala comment mi membolo kafina mbani ni mali on fait
ala ko ni balaw jigina dugukolo kan an kana bamburuta an kana marafata an ka don ni duwawu ye ala ka mali bɔ bolola mali torila yusufu tapoka kuma mali ye ɲajibo mali torila mali leburuna mali kumasola an ka hinna mali la isasi de mali an ka intérêt ko in to ye an ka politique ko to ye an ka taa mali ko la ne tɛ yɛrɛ ko la bi n tɛ musengɛrɛsɛbɛ ko la n bɛ yɔrɔ min na n bɛ kuma ni ala ye ne bɛ mali ko de la yani 18 mois ka dafa ni 18 mois dafara ne bɛ parti politique dɔ kɔnɔ j'ai leader n'a tuma sera an bɛ kuma o an bɛ fanga ɲini bien wɛrɛ kɛ Sumayila fɛn bɛɛ kɛra la o y'a minɛ mais ka Sumayila to balo de hali n'a banna an b'a jagoya an bɛ fanga ɲini an tɛ fɛn sukari an tɛ pine jeni an tɛ manga sankari mais an bɛ fanga ɲini ala ta de ye fanga ye n'a k'a b'a di ma a b'a d'a ma mais an bɛ maliyɛnw fɔ Sumayila ka bilali la l'intérieur comme extérieur maliyɛnw ani cɛ ani cɛ kanu la an bɛ parti politique fɔ an bɛ Sumayila ka famille fɔ surtout Sumayila muso a n'a denw bravo